Let's go. Cholo. Ayaw lumakan. Daddy, help. Diring-diri sa buhangin eh. Putik. Dirty. Good morning. Okay. Good morning. Pupunta kami Dubai Island ngayon. Anong oras na? 4:20 AM. So, yung mga babies namin tulog pa. Ayan, si Choling, bubuhatin ko na lang to. May pamalit na to sa akin. Parang ngayon lang namin ginawa itong ganito kaaga, 4:20. First time namin pupunta sa Dubai Island. Tingnan natin kung gaano kaganda doon. Tara, samahan nyo kami. Body, gising na. Pogi. Sabihin ko, sasama ka. Kami maghahanap. Magpe-playground, gigising agad daw. Tara, let's go. We will go out. We will go to the playground. You want to go to the playground? Okay, yes. You want to go to the playground? Let's go. Tayo agad. Ha? Basti, sige. Sige, umiyak ako na gusto yan pag-aalis na. Ito naman yung isa kong baby, oh. Basti! Hi! Good morning! Na-wash up na ni Mami. Hi! Ito yung po. Chala, are you okay? Okay. Okay, let's go. Wait. Oh, are you excited? Excited na agad. Hi guys. Hi guys. Like this, oh. Go outside. Hi guys. Good morning guys. Good morning Ma. Good morning ate. Dito na kami sa Dubai Island Beach. Ay, madami na rin tao. Ano, basta ba? 5 na, 5. Hi, Cholo. Beach, yes, beach. Beach water. Yeah, we will swim later, okay? Okay? Oh, my pet swimming zone. Oh, you walk na, anak. You walk. No. Walk na, Chubby. Guys, good morning. Good morning. Good morning. Ito. Dubai Island. Hintay tayo maya-maya pag lumiwanag na. Guys. 5:20 AM. Ha? Waiting kila kuya. Ayun nanay. Hi, be. Hi. Hello. Dito upo ka din eh. Ay, pwede naman natin kunin yung lamesa. Kasi basa. Hi. Isad mo. Hi, madam. Patingin na salamin mo dyan. Hi. Ito naman si Chobi. Ayaw. Chobi. Bagya pa ka na, Mabi. Ayoko na. Run! Walk. Daddy! What happened? I'm feeling you. Let's go. Cholo. Ayaw lumakan. Feel ko si Cholo. Daddy, help. Daddy! Yan naman ang isa. Hi, Basti. Hi, Basti. Hi, Basti. Hello. How are you? Sit lang like this, anak. Oo. Ganun lang. Yan.
Diring-diri sa buhangin eh. Putik. Dirty. Picturean mo siya, picturean mo siya. Naka-video nga eh. Ay! Why, anak? Nangingking siya, nangingking. It's okay, anak. Dirty. Look at your feet. Dirty. Dirty. Ew. Is it dirty? Dirty. Sabi yan. Dirty. Iba na yan, chubby, ha? Oy, baka maipit. Ano, ha? Pumipitik, ha? Down, no, chubby. What's that? Ito na, nandito na sila Ate Gi. Ay, Ate Gi, good morning. Good morning. Good morning, Basti. Tingin fresh na fresh. Oh, nagluto pa yan. Ay, sila Kuya Roy tsaka si Cholo. Ay, hindi pala nasusuminto na gano'n. Ano? Hindi. Tapos si Madam, oh. Madam na Madam, eh, oh. May-ari ng resort. Kaya, 5:35 na. May mga naliligo na agad. Oh. Hi, Pogi! Chala! Hi! Ipatalon-talon pa. Dapat si Oyo din mag-remove ng shoes. Hey! Ang batang nakadayap. Paano sanay ka na? Adjust eh. Di ba dala kayo sa Pag naligo tayo, hindi na tayo aahon. At malamig. Are you ready? Yeah. Ready? Yeah. Ate, Why? ligo na kami ni Choleng. We go swimming. Let's go swimming. Ado sila. Hey, yeah. Hi guys. Hi, guys. Nandito na kami ni Choleng. Nakalubog. Ayun na yung haring araw. Let's go pa doon. Let's go pa. Let's go. Let's go. Let's go. Come here. Up ka kay Daddy. Oh, Lun, sarap. Ang sarap. Dito na kami. Hala lang. Babad ko lang to si Choleng. Again. Hi guys. Sarap magbabad na ano yung water. Maligam-gam. So, kailangan pag umahon kami, magbabalaw na kami. So, maya-maya na kami aalis. Andun sila. Andun. Medyo malayo kami. Hi guys! Woohoo! Chola, say hi! Hi. Na! Woo! Chola, say hi! Hi. What's the other one? Kid? Hi, mommy. Hi, Chola. Hi, Acho.
Chubby. Nakalubog lang kami yung kalahati ng katawan namin. Ay, yung hanggang dibdib para hindi malamigan. Kasi mahangin eh. Sobrang hangin. Kailangan kami Choleng. Tampisaw. Hindi alam ko ang gano'ng oras kami dito. Pero mukhang kabilang dalawa ni Choleng na maliligo eh. So, mamaya na kami aahon. Ay, what happened? You're so daldal. Say hi to the vlog. Oh no, we do. Say hi to the vlog, anak. Look, mommy. Look, mommy, oh. Mommy! Mommy! Wait, go dance. Wave kay mommy, wave. Wave. Mom. Hi! Look, mommy, oh. Ano ka to, mommy? No. Ano ka to, mommy? Ano ka to, mommy? Yeah. Yeah. Pull. Para makapag-video kayo. Lumig. Para makapag mami. Ay! Tinitikman niya. Alam mo, gusto kami maligo ni Cholo. Nagbalaw na din kami. Ano lang, balaw lang, tubig lang. Sa bahay na kami magsasabon. Balawan ko lang din tong natin, camera. At maalat ng tubig. Dumami na tao. Grabe, parking dito puno na agad. Ayun yung kotse natin. Ewan ko kung anong plano. Tambay pa. Maaga pa eh. Makalimutan kong tingnan yung oras. Kung anong oras na. Basahin ko muna tong camera. Hugas. Good morning. Hindi natulog? Hi. Tulog yung mga mano. Hi. Hi, vlog. Ay, Choling ang tungis ko. Ay guys, the light na doon. Oh, night dog. Say hi to the vlog, Ochobi. Tingnan mo tsura niya. Hi, vlog. Cholo. Hi, vlog. Yes. Hi, vlog. Dog. What dog? What's the sound of dog? Choleng. Pati ilong. Water. What's the sound of dog? Pati ilong, tingnan mo. Roar. Sound of the dog? Duck. Duck. Sound, anak, sound. What's the sound of dog? Woof. One. Sa cat, Cholo. Cat. Cat. Ow. Cholo, cat. Cat. Cat, meow meow. Cat. Kut. Meow, meow, meow. Uy. Meow. Sa frog, Cholo. Like play. Like play. Count. Daddy. Yes. Hi, Cholo. Hi, Cholo. Hi, Cholo. Where's your slipper? Dubai Island Beach. Loh, nagdadry na mukha mo. Sabi ko, lagyan ka na ng cream eh. Like play. Mound. Like play. Mound. Want to play in the playground? Later, we will play in the playground. We will go to IKEA. After lunch maybe, okay? Like play. Mound. Where is it? Where is it? Where is it?
Nahanap niya yung playground. Where's it all them? Where is it all of them? No, 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 no. Let's go na. Let's go back to mommy. Go back, mommy. Cholo, hold me. There's a big dog, oh. Dog. Grabe yung aso, ang laki. Go. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, 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 running. Now we stop. Now we stop. Walking, walking, walking. Oh, laki ng aso. Hop, hop. Yeah, Macy. Ah, this one? Yeah, okay. Walking, walking, walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, running, running. Running, now we stop. Pagbihis na tayo. Pabalik na ulit tayo sa kanila. Kaya baka aalis na din sila eh. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, running, running. Mainit na? Tatago na nga si Mami. Ito, pwede na itong buksan. Close na. Close na? Dungis mo agad na ka. Choy, di ka kumain. Sige te, maya pa, busog pa. Basti, pudi. Naku, nainitan ka ba, nak? Hi guys, papunta naman kami sa IKEA. After ko kumain ng 3 itlog, 3 waffles, Mommy. kamote, corned beef, corned beef. Dami ko kinain, akala ko uwi na kami. Mag-IKEA pala. Diba? Sabi ni Ate Gay, banggit siya ng banggit kanina mag-IKEA. Nawala na sa isip ko eh. Kasi, akala ko, oo. Kaya tinanong ko kanina, kumain na lahat? O, pamayan. Meron pa pala dito. Oo, hanggang dito. Dapat pala dyan tayo. Ayun. Puro mga aso kasi dun. Dito nagpicture yung friend ko na may Hello guys. Hello guys. Hi. Hello. Pagod yarn. Pagod, mainit. Sabi na Kanina wala tayo nakita sa sasakyan niya. Kadami. Tino, puno na agad dito. Puno. Parang wala silang parking, no? Magkaaway kayo ngayon. Ganyan mo. Hi guys. Nagre-retouch yung isa. Nagre-retouch yung isa. Daya, may dala. Aba? At si Tita Ray, nagnan mo. Ay. Ay, sorry. Para sa diaper, no? Sige, kunin ko. Sige. Hi guys, IKEA na kami. Oh, si Choleng hawak eh. Hi guys. Ito, vlog take over. Saan ba to? Ganyan? Ay, puto kasi. Ito ba? Yan, nandiyan na yung pangmalakas. Hindi skate eh. Ma'am, hindi naman. Sabay ka kay ate. And guys, galing kami sa
Galing sa Dubai Beach. No. Mag-i-keyword pa. Mag-retouch ka. Pangit ang buhok mo, te. Kalkag na buhok mo, te. Te, saan ka punta, te? Mag-beach ka, te. Aga namin sa IKEA. Mag-alas 8. Wala pang mga tao sa parking. Huy! 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 May kuryente dyan, anak. Wow, nice. We'll play later. Hold. Like baby ground. Yeah, we'll play in the playground later, okay? Want it? Oh, you want to eat? Yes. Hi, madam. Madam, look here. Ha? Ayun sila, oh. Tut. Hi, Adi. IKEA. Ayan, IKEA. Chuling! Uy. Sino yan? Parang bago sa atin to, ah. Wala pang tao sa IKEA. Oo nga, eh. Dalas-dalasan natin yung pagiging ganito natin. Alas 4 gigising. Hindi naman. Siguro mga alas 6. Ay! Choling, eh. Ayun sila. Sarado pa ang IKEA. Ito. Kulit chole. Sarado pa ang IKEA. Sige lang higa ni chole. IKEA. 8:30 pa pala bukas pag Saturday, Sunday. And sila waiting lahat. Waiting. Ay cholo, kakain ka na. Dapat nakaupo na sila. English pero breakfast, lugaw. Cholo, kids meal, kay Bebe Tapa. Hi Mavi. Hi po. Hi Ate Gi. Hi Kuya Roy. Hi Ma. Ma. Lugaw. Ay lugaw. Hi Ape. Paikot. Hi ka, Tita Mau. Ipa, ano mo naman si ano? Ipa, like and subscribe. Shout out kay ano? Beshi. Abilis. Okay, Beshi. Shout out. Kinikilig talaga siya. Oo nga. Hi guys. Shout out. Sa lahat ng mga Shoutout sa mga taga-butong. mga taga-bus ka dyan para pag may hawak ka rin camera. Sanay ka? Oo, kung meron akong ganun, mag-ano ko lagi. Kasi pag cellphone na yung mukha ko lang makikita talaga eh. May 50 naman sa Amazon. Uwian na, madam. Ay, madam. Hello there. Uwian na kami. Ewan pala kung maglalaro pa si Cholo. Tingnan natin. Mukhang hindi niya nakakalimutan. Pero uwi na kami. Naantok na kami. Pagoda. Pagoda na.
Let's go na, let's go na. Bye-bye. Bye, guys. Ate, bye-bye na. Babay na. Ang lapit sa mukha ko. Oo. Oo. Chaling, Chaling, say please like and subscribe. What is... Chalo. Please like and subscribe muna. Chalo, please like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe na Ikaw na lang. Please like and subscribe. Bye-bye. Hindi na ho. Papayakin na lang ho natin.